Well, good evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia. Welcome to our Wednesday night Bible study. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de miércoles por la tarde. If you have your Bible, si tiene su Biblia, vamos a estar en el Salmo 122. We're going to be in Psalm 122. So, if you have your Bible, I want to invite you to open to Psalm 122. Quiero invitarlo que abra su Biblia, el Salmo 122. So, Psalm 122, Salmo 122. Anotemos el primer versículo. Let's notice the first verse here. In English, it says like this. Así dice en inglés. I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Our feet are standing in your gates, O Jerusalem. So we see here, vemos aquí, that the psalmist, el salmista, está hablando de el templo. He's talking about the temple. He's rejoicing because they're going to the temple. Está regocijando porque van al templo que está en Jerusalén, that is located in Jerusalem. Now, as we've already talked about, ya hemos visto que el templo en Jerusalén, the temple in Jerusalem, the tribes of Israel, las tribus de Israel, 3 veces al año, 3 times a year, they would go, iban a celebrar 3 fiestas. They would go to celebrate 3 feasts, 3 times a year, 3 veces al año. Y resultaba que cuando iban, and it happened that when they went, they entered into the temple, entraban al templo para celebrar, to celebrate, to worship. And while they were there, mientras que estaban allí, estas fiestas, these feasts, would help them remember, les ayudaba a recordar la fidelidad de Dios, the faithfulness of God. How God had rescued them, cómo Dios los había rescatado, how God had redeemed them, cómo Dios los había redimido, how God had saved them, cómo Dios los había salvado. So they celebrated these things, celebraban esto, fue mandado, una celebración mandada, it was a celebration that was commanded, so that they could remember the goodness of God, para que pudieran acordarse de la bondad de Dios. But as we also saw on Sunday, como vimos el domingo, el regocijo de ellos, their rejoicing, did not end there. Their rejoicing, el regocijo de ellos, resultó en una respuesta, resulted in a response. If we go all the way down to verse 9, si vamos al versículo 9, vemos la respuesta, we see the response. And in verse 9, in versículo 9, dice así, it says this, for the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. And of course, this is talking about Jerusalem. And then in verse 8, versículo 8, for the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. So the rejoicing that this psalmist begins with, este regocijo que comienza este salmo, termina en una tarea. It ends in a task. It ends in seeking the good of the city and of the temple. Termina buscando el bienestar del templo y de la ciudad. Now, what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para nosotros, that for us, our worship, nuestra alabanza, siempre termina o resulta más bien, it always results in seeking the peace of those around us. Resulta en buscar la paz de aquellos que están alrededor de nosotros. Why? ¿Por qué? Well, we get a clue, agarramos una pista que cuando miramos este capítulo, when we look at this verse, or this chapter a little bit closely. If we back up a little bit, si retrasamos un poquito y vamos al versículo 5, we look at verse 5.
And right in the middle of this chapter, ahí en medio de este capítulo, vemos otra casa. We see another house. One thing that's interesting about the structure of this passage, es interesante la estructura de este pasaje. Comienza con la casa del Señor y termina con la casa del Señor. It begins with the house of the Lord and it ends with the house of the Lord. In verse 1, we read the house of the Lord, and in verse 9, we read the house of the Lord. En versículo 1 vemos la casa del Señor, en versículo 9 vemos la casa del Señor. We see the house of the Lord at the beginning and at the end, and in the middle, y en medio vemos otra casa. We see another house. And that is the house of David. Y vemos la casa de David. You see, in Jerusalén, había dos casas importantes. In Jerusalem, there were two houses, two important houses. There was the house of the Lord and the house of David. Estaba la casa del Señor y la casa de David. Y vemos que en la casa de David, we see that in the house of David, había tronos para juicio. There were thrones for judgment. Más bien, tribunales de justicia. Es lo que vemos en versículo 5. That's what we see in verse 5. Now, what does all of this mean? ¿Qué quiere decir todo esto? Que en Jerusalén, it means that in Jerusalem, God had chosen the house of David to be a place of justice. Dios había escogido la casa de David para ser un lugar de justicia. In other words, en otras palabras, esto quiere decir, this means that from the beginning, desde el principio, aún antes de David, even before David, God had chosen humans. Dios había escogido a humanos para ser instrumentos de justicia para todo el mundo. That God had chosen humans to be instruments of justice for the whole world. This was God's plan from the beginning. Este era el plan de Dios desde el principio. Y es el plan de Dios aún ahora en este día, even now in this day. God has not given up on that plan. Dios no se ha deshecho de ese plan. It means that the work of every human being, quiere decir que el trabajo de cada humano, el llamado de cada humano, the vocation and the calling of every human, your calling and my calling, su llamado y mi llamado, are these two things, son estas dos cosas. De regocijarnos en el Señor por medio de la alabanza, it's to rejoice in the Lord through worship, and to work for the good of all people, y trabajar, buscar el bienestar de toda la gente. Ese es nuestro llamado humano. This is our human calling, to worship God and to work for the good of others. Alabar al Señor y buscar el bienestar de todos que están alrededor de nosotros. This is what this psalm points to. Esto es lo que apunta a este salmo. Now, when we read David there in verse 5, cuando leemos ahí la casa de David en versículo 5, sabemos que ellos no pudieron traer justicia. We remember that they could not bring justice. They could not bring justice to the land, a la tierra. But thanks be to God, gracias demos a Dios, que vino otro David, that another David came. One who was faithful, uno que era fiel, que era de la casa de David, del linaje de David, who was from the line of David, from the house of David. And he brought justice to our world, y trajo justicia a nuestro mundo. Y ahora todos aquellos que siguen a Él, and all those who follow Him, can bring the justice, His justice, into the world. Ahora podemos traer la justicia de Él al mundo. And we do this by worshiping God. Hacemos esto mientras alabamos a Dios.
y buscamos el bien de otros, and as we look for the good of others. What a beautiful calling that we all have. Qué hermosa llamada que nosotros tenemos, que ahora es posible por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. That is possible through the sacrifice of Jesus Christ on the cross y su resurrección de entre los muertos, and his resurrection from the dead. Thanks be to God. Gracias demos a Dios. May God bless you on this evening. Que Dios les bendiga en esta tarde. Go in peace. Vaya en paz.